एकाकी अनिल पाढ़ी एवं जिगोलो सुनीति मुंड ए दिहिंकर दुईटी उपन्यास बाहरिला। ए उपन्यास मानकरे पुरुष बेश्या मानक विषय रे विस्तारित लेखा हेछि। ओ एकाकी एवं जिगोलो ए उभय रे केमिति सुंदर सुपुरुष मानकु ट्रेंड करा होछि, सेमानक पछरे पैसा खर्च करा होछि, सेमानकु बूस्ट करा होछि मेंटली, सेमाने काम करूचंती, ऑनलाइन पेमेंट होछि, ऑल दिस से गुडा करे देखाई दिया होछि। एवं ता सहित जोटा साधारणतः आमे देखि पारुना सेटा ही से देखाई दैचंती हमर लेखक माने जे मानसिक ग्लानि, मानसिक अवसाद जो जो युवकटी এই ধরনের কাম ইংরেজি পুরুষ বেশ্যাଙ୍କୁ ইংরেজিରେ জীবନ କହନ୍ତି। ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଟାଇଟଲ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ଉତ୍ସାହରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚିରାଚରିତତା ଆସୁଛି, ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକତା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଓ ଏକାକୀର ଯୋଉ ନାୟକ ସେ ମାନସିକ ଗ୍ଲାନିର ଶିକାର ହଉଛି ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଗୋଟେ ଚରମ ଦୁର୍ଦିନକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଯଦିଓ ଓ ଏକାକୀ ଓ ଜିଗୋଲୋ ଉଭୟ ର ଯୋଉ ନାୟକ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ନିଜ ଘର ବଡ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡି ରଖିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଷ୍ଟାଟସ ଅଛି, ନୂଆ ଭାବେ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚେତନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷୟ ସେଟା ତିଆରି ହଉଛି। ଏଇ ଧରଣର ଗୋଟେ ଯୋଉ ପାରସ୍ପରିକ ବିରୋଧିତା ଭିତରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଧରଣର ଯୋଉ ଘଟଣା, ଏ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଉଦ୍ୟମଟି ସଫଳ ହେଉଛି କି ହେଉନି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେହି ନା କେହି ହୁଏତ ବିଚାର କରିବ। ଖୁବ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଶୋକ ଦୟାନଦୀ, ଅଶୋକ ନାଁଟା ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ମଗେଇକି ପଢିଥିଲି। ସେଟା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡିକର ନାଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲି ସେଗୁଡିକରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ୟାର ଯୋଉ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଟି ଅଲଗା। ଏଠି ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ କୁ ଉପନ୍ୟାସର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ତାକୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀରେ କନଭର୍ଟ କରାଇ ଦିଆ ହଉଛି। ଭେରି ଗୁଡ। ତମେ ଯୋଉମାନେ ନବ ଐତିହାସିକବାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ପଢିବାନି। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଆଜି ଯୋଉ କହିଦିଏ ଯେ ଆଜି 7ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆମାଜନରୁ ପାଇଲି, ମଗେଇଥିଲି। ଏଟା ହଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୁରଦାସ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପଢିବା, ନ୍ୟୁ ହିଷ୍ଟୋରିଜିମ୍ କହୁଛି, ଏମାନେ ଇତିହାସ ସବୁବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ଦେଇଥାଏ।
एवं आमे कौन सी भी लिटरेरी वर्क को आइसोलेशन रे पढ़िबा नहीं। आइसोलेशन रो अर्थ होची जे आमे केवल से उपन्यास के पढ़िबा एवं उपन्यास जहाँ अछि सेटा को ग्रहण करिकी आगेइबा। से कहिबार कथा होची यह भूल हबो, कारण इतिहास और साहित्य परस्पर इंटरकनेक्टेड, परस्पर रो इंटरकनेक्टेड। आइसोलेशन रे न रखिले कौन हबो ना गोटे चरित्र को उपयुक्त भावे बुझी हबो। आमे इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू रु, नृतत्व पॉइंट ऑफ व्यू रु, मनस्तत्व पॉइंट ऑफ व्यू रु आमे गोटे टेक्स्ट को विचार करि परिबा। यदि आइसोलेशन रे रखिबा दयानदी रु निरंजना सही जो 250 पृष्ठ भितरे रही गला, किंतु तार जो बृहत्तर पृष्ठभूमि सेटा को आमे देखि परिबा नाही। जेतेबेले गोविंद चंद्र किंबा सूरदास कथा मु आनुची, जेतेबेले आनिबा सेतेबेले नाथ किंबा सूरदासंकर जो बनारस रो सही समय रो जो चलणी ताको बाद दे के आमे केवल आइसोलेशन रे उपन्यास पढ़ी परिबा नाही। भीम पृष्टिंकर गोटे उपन्यास अछि ओम, अनेके पढ़ी थिबे। भीम भोईंको जीवनर किछि अंश ओ निजर जोरंदा अभियान ए सब को केंद्र करिकी ओम लेखा हेची। ओम रे मध्य आमे देखिबा जे एई जो अरुंधति राय का भाषा रे कहिया ताई गले मेनी लेयर्ड बहु स्तरीय जो रूप सेटा बड़ सुंदर भावे प्रकाशित हेकी हेची। जोठी बेले बेले मु बेले बेले जोरंदा बेले बेले मु बेले बेले भीम भोई आसी जाउचंती। मु भीम भोई अर्थात होची केतबेले लेखक ता कथा कहूची, केतबेले भीम भोई कथा कहूची, केतबेले जोरंदा कथा कहूची, केतबेले पुणी ता निज कथा कहूची। ऑल दिस हे कि गोटे नुवा धरणर रूपायन घटुची। एवं मोर विश्वास जे परवर्ती समय रे आमे जेतेबेले 80 परवर्ती ए उपन्यास आनिबा सेतेबेले सॉरी जेतेबेले आमे उपन्यास रो आलोचना करिबा सेतेबेले आमे ए दिग गुडी को दृष्टि दबा। एवं पुणी मु आउ थरे हानकांग गोटे उक्ति को उद्धार करिकी हानकांग पुणी थरे कहि दिए 2024 मसिया रे नोबेल पुरस्कार पाइथिले दक्षिण कोरिया रो लेखिका वेजिटेरियन तांकर विख्यात बही सॉरी हानकांग रो गोटे उक्ति को मो उद्धार करूचे। सेटा होची से निज 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 लेखार उद्देश्य कोन सेटा कहू कहू ए उद्देश्यटा जे केवल तांकर नुह सेटा मध्य इंगित देइचंती। से कहउचंती the work of reading and writing literature stands in opposition to all acts that destroy life। जीवन को ध्वंस मुख को टाणी नौथबा, जीवन को ध्वंस मुख को टाणी नौथबा जेकोसी क्रियार प्रतिवाद रे मोर लेखा पढ़ा उत्सर्गीकृत। अर्थात लेखक मात्रे जीवनर सकारात्मक दिगटी को देखू, नकारात्मक दिगटी को नुहे। जो माने नकारात्मक दिगटी को देखिबा पई उपन्यास लेखंती से माने आदौ समाजर बृहत्तर स्वार्थ रो माने परिपंथी हुंती एवं सेमाने केतेबेले हेले भी पाठकर व्यक्ति सत्तार उत्तरणर कारण होई पारंती नाही। तेणु हानकांकर ए लेखाटी को पढ़ी आजी विचार करिबा जे जेतेबेले आमे लेखुचु, जेतेबेले आमे पढुचु, आमे ए जो जीवन रो ध्वंसकारी सत्ता मानकर विरोध रे प्रतिक्रियाशील होउचु कि नाही। धन्यवाद।